صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني يا عين فيض الله والعرفان يسعى إليك الخلق كالظمآن يا بحر فضل المنعم المنان تهوي إليك الزمر بالكيزان يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني يا حبي إنك قد دخلت محبة في مهجتي ومداركي وجناني من ذكر وجهك يا حديقة بهجتي لم أخلو في لاحظ ولا في آني يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني جسمي يطير إليك من شوق على يا ليت كانت قوة الطيران يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث يا قلبي اذكر أحمد عين الهدى مفني العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدى بدر منير زاهر في كل وصف حمدا إحسانه يصفي القلوب وحسنه يروي الصدى الظالمون بظلمهم قد كذبوه تمردا والحق لا يسع الورى إنكاره لما بدا اطلب نظير كماله فستندمن ملددا ما إن رأينا مثله للنائمين مسهدا نور من الله الذي أحيا العلوم تجددا المصطفى والمجتبى والمقتدى والمجتدى جمعت مرابع الهدى في وبله حين الندى نسي الزمان إلهامه من جود هذا المقتدى اليوم يسعى النفس أن يطفي هداه ويخمدا والله يبدي نوره يوما وإن طال المدى كم من منازعة جرت بيني وأقوام العدا حتى انثنيت مظفرا وموقرا ومؤيدا يا قلبي اذكر أحمد عين الهدى مفني العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا صراط الأحمدية Let to help us in the way of Allah. We may appear to be small in size, but our spirit is alive. We love to serve our religion, to tell the world that God is one, and love is for all and hatred for none. We are the Nasiratul Ahmadiyya, there to help us in the way of Allah. We love to sacrifice our lives, our possessions and our time, to propagate our faith. We let the truth has strayed, to propagate our faith. We are the Nasiratul Ahmadiyya, little helpers in the way of Allah. Enkatahono nyamina waka entina laginafo mumaye nyaniyo. Enkatahono nyamina waka entina laginafo mumaye nyaniyo. Ano nyamino bayano oye bakuntini sumsi ya bako. Why shisha efa enkataho si etimi diswa ebeyen shira maye ebenya eni monyama enkataho no nyamina waka etina lajinafo mumaye nyeniyo
katahono nyamina waka entina najinafo mumaye nyemiyo. Peda has been brought by Allah. Let's embrace it. One of the ways to Him. Peda has been brought by Allah. Let's embrace it. One of the ways to Him. He, Allah, the only one God, has commanded that we should all observe Peda. If we obey and put it into practice, we will be the recipients of His bounties. Peda has been brought by Allah. Let's embrace it. One of the ways to Him. অবরোধ বাসিনী নই, প্রগতির কথা শুধু কই। পর্দা আমাদের শোভা, বোঝে তা জানে অল্পই। অবরোধ বাসিনী নই, প্রগতির কথা শুধু কই। পর্দা আমাদের শোভা, বোঝে তা জানে অল্পই। পর্দার নামে জ্বলা দুষ্ট ছলা কলা এইখানে মেরে ফেলা চাই। ইসলামী পর্দায় যথাযথ সীমানায় আল্লাহর ভালোবাসা চাই। অবরোধ বাসিনী নই, প্রগতির কথা শুধু কই। পর্দা আমাদের শোভা, বোঝে তা জানে অল্পই। পর্দা আমাদের শোভা, বোঝে তা জানে অল্পই। আরোপিত কিছু নয়, স্বরূপিত নন্দিনী হই। যুদ্ধের ময়দানে সাফিয়ার ঝংকারে ঝলসে উঠেছিল তলোয়ার। অবরোধ বাসিনী নই, প্রগতির কথা শুধু কই। পর্দা আমাদের শোভা, বোঝে তা জানে অল্পই। পর্দা আমাদের শোভা, বোঝে তা জানে অল্পই। পর্দা আমাদের শোভা, বোঝে তা জানে অল্পই। Parda is modesty, it leads to piety, enhances morality, that safeguards society. It gives us security. One of Allah's commands, mentioned in the Holy Quran, it is the incumbent upon every Muslim man and woman. No, it's no burden. Parda means modest dress. Lower your eyes, gaze less. Prophet of Islam said so. Parda is all virtue. Al-haya'u khairu kulluhu. Parda is modesty. It leads to piety, enhances morality, that safeguards society. It gives us security. Parda is modesty. हम नौ मुबायात है, हमदी की है अब नासरात। इस्लाम की सच्चाई का जिंदा निशां हम सादिकात। ये रूह की पाकीज़गी थी बैत का पहला कदम। जारी सफर दर्जा बदर्जा कानिता तो मोहसिनात। जारी सफर दर्जा बदर्जा कानिता तो मोहसिनात। अल्लाह ने बदले ज़ाविये, दुनिया ने देखा इनकलाब। अब दी ही लजना का सिंगार और दिल का तकवा ज़ेवरात। अब दी ही लजना का सिंगार और दिल का तकवा ज़ेवरात। Onur Muzdar, Desitur, Gurur Muzdar, Desitur,
से। ये जाहिर में गुलामी है मगर बातिन में आजादी, न होना मुनहरिफ हरगिज मोहम्मद की हुकूमत से, न होना मुनहरिफ हरगिज मोहम्मद की हुकूमत से। पर्दा एजाज है औरत का, तज़लील नहीं तहकीर नहीं, जो रंग हया से आरी हो वो औरत की तस्वीर नहीं। इफ़्फ़त है, हया है, नेकी है, जन्नत है, सकीनत है औरत। इस सिन्फ़े हसी को इज़्ज़त दो, ये सामाने तशहीर नहीं। पर्दा है रवायत इस्मत की, पर्दा है अलामत इफ़्फ़त की। औरत के तक़द्दुस की खातिर कोई इससे हसी तदबीर नहीं। खिलाफती नुमिनु हक़्क़ल ईमान, लिअन्नहा रूह कयानी, रूह कयान निज़ाम, तुहल्लु बिहा المضيلات الجسام، ولا يعرض عنها إلا حمقان. بالخلافة نؤمن حق الإيمان، لأنها روح كيان النظام، روح كيان النظام. Nyamene pa hilafat Ahmedia Benyankosoda. Nyamene pa hilafat Ahmedia Benyankosoda. Inshallah, amini. Inshallah, amini. Inshallah, amini. Nyamene pa hilafat Ahmedia Bedin Kunimo. Nyamene pa hilafat Ahmedia bedin kunim da. Nyamene pa hilafat Ahmedia bedin kunim da. Inshallah amini. Inshallah amini. Inshallah amini. Nyamene pa bedin kunimo. Nyamene pa bedin kunimo. Inshallah amini. Inshallah amini. Aminina. Inshallah amini. Inshallah amini. মোদির খিলাফতে রয়েছে ঈমান, মোদির খিলাফতে রয়েছে ঈমান। খিলাফতি জামাতের ঐক্যের প্রাণ, মোদির খিলাফতে রয়েছে ঈমান, মোদির খিলাফতে রয়েছে ঈমান। সকল সমস্যার এতে সমাধান, একে এড়িয়ে চলে সেজন যে নাদান। আমরা মুসলমান, আমরা আহমদি, আমরা মুসলমান, আমরা আহমদি। हमारा खिलाफत पे ईमान है, ये मिल्लत की तंजीम की जान है। इसी से हर एक मुश्किल आसान है, बुरे ज़ाहिर से जो नादान है। हमारा खिलाफत पे ईमान है, ये मिल्लत की तंजीम की जान है।
Hak la